औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला का आज चौथा पाठ है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? चनाचे इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे अच्छी तरह खूब जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं ज़ोहरा का नूरे नज़र फरजंद खैर हूँ, महबूबे किबरिया का लख्ते जिगर हूँ, अबू तालिब का पोता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला नवासा हूँ। मेरे नाना शफी माशर में मेरे बाबा साकी, कौसर में मेरे चाचा अकील और जाफर हैं। मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा के घर का चराग, गुलशन मुस्तफ़ा का फूल हूँ, जिगर गोशा बतूल हूँ। इमाम अली मकाम ने कहा, तुम्हारे मुल्क में किसी हिस्से पर मैंने कब्जा नहीं किया, मैंने किसी को कत्ल भी नहीं किया। मैं खुद यहाँ नहीं आया, बल्कि मुझे बड़ी मिन्नत समाज से यहाँ बुलाया गया है। ए कैस, ए हजाज, ए अशत, ए शान अली, क्या तुमने मुझे खतों पर खत भेज कर नहीं बुलवाया? क्या यही मेहमान नवाजी का तरीका है जो तुमने इख्तियार किया है? खुदारा मेरे कत्ल से बाज आ जाओ, अपनी आकबत बर्बाद ना करो, क़यामत के दिन से डरो, खुद को दोज़ख की बढ़ती हुई आग से बचाओ। कल मेरे नाना को क्या मुंह दिखलाओगे? मेरा नाहक खून का खुदा को क्या जवाब दोगे? चनाचे इमाम अली मकाम की फौज शाम से गुफ्तगू जारी थी। जब गुफ्तगू का सिलसिला खत्म होने को आया तो जुबैर पाक कोफी फौजियों की तरफ से बढ़े और ललकारा शाही फौज से कहा, ए मुसलमानों, ये कैसी मुसलमानी है कि ये क्या अंधेरे हैं कि मुसलमान होकर तुम मुसलमानों के सरदार पर ये सारा जुल्म कर रहे हो, ताकि रोजे मशर खुदा और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी ना हो। तुम ये कैसे काम कर रहे हो और दोज़ख की तरफ ना जाना पड़े। हुसैन रजी अल्लाह हो, हुसैन इब्ने अली अब भी तुम सुलह के तालब हैं। खुदारा मेरे कहने को मान लो, तुम जलाद इब्ने ज़ियाद ने दोज़ख के किनारे पर लाकर तुमको खड़ा कर दिया है। अबीदुल्ला बेदीन पर लानत, अबीदुल्ला बेदीन पर लानत करो, उससे दूर होकर इमाम अली मकाम की खिदमत का शर्फ हासिल करो और अपनी दुनिया और आखिरत को सवारो। खुदारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर रहे हो, दोनों जहां की रुसवाई से बचो, अल्लाह ताला के गजब से डरो। देखो कब्र में मरने के बाद अबीदुल्ला तुम्हारे कुछ काम ना आएगा और ना ही रोजे माशर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। अगर कब्र में आएगा तो हुसैन का नाना काम आएगा। जुबैर शेर दिल ने ये बातें सुनकर कोई हसद की आग से भड़क उठे और जुबानों से बकवास करने लगे। शमर ने कमान से तीर छोड़ा और कहा कि कैस के बेटे, मुंह को बंद कर, मुसलमानों को बेदीन कहते हैं, दीन की अब्तहा करने वालों को मगजूब बनाता है। शमर की ये बात सुनकर जुबैर शेर दिल शमर की तरफ से रुख किया। चनाचे जब ये खबर कुरब व जवाद के देहातियों में फैलकर अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला के मैदान में खैमा जन है कि जब देहात में से ये सारी खबर फैल गई कि अहले बैत मुस्तफ़ा करबला के मैदान में खैमा जन है और यजीद ने उनके लिए पानी बंद कर दिया है
اور ان پر 12,000 فوج کا سپہ سالاری عمردین سعد کو بنا کر چھوڑا ہے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ اس خبر کے پاتے ہی جو اشکان اہل بیت تھے وہ جونک در جونک امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تاکہ اپنی جانیں نوشا کربلا کے قدموں پر قربان کر دیں۔ ادھر ابن سیاد نے کمان سے تیر چھوڑا اور اپنے تمام لشکر سے مخاطب ہوا کہ گواہ ہو کر کہ میرے شام کی مخالفوں پر پہلے میں نے حملہ کیا ہے۔ اور یہ کہہ کر ابن سیاد نے جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت پر تیر چلایا۔ جنگ کی ابتدا کر دی ابن سیاد نے تو لشکر شامی کی صف سے اسلم بن عمرو میدان میں آیا اور مبارزہ طلب کیا۔ ادھر امام علی مقام کی خدمت میں جو دیہاتیوں کے رہنے والے جانیں قربان کرنے آ رہے تھے ان میں سے ایک محبت اہل بیت کا حال میں تجھے سناتا ہوں۔ ان میں سے ایک وہب تھا کہ جو دیہات میں سے لوگ آئے نا اہل بیت میں شامل ہوئے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، ان میں سے ایک جو اہل بیت سے بہت محبت کرتا تھا گھر، اس کا میں آپ کو کچھ حال سناتی ہوں۔ جب ایک واہب تھا، اس کی والدہ بیوہ تھی۔ جب واہب بن عبداللہ باہر کے کام سے فارغ ہو کر گھر آیا کہ جو بیوہ عورت تھی نا اس کا جو بیٹا تھا، جب کام سے فارغ ہو کر گھر آیا تو اس کی والدہ نے اسے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر رونے لگی اور کہتی ہے فرما بدار بیٹے نہایت ادب سے بڑھیا ماں سے کہنے لگا تیرے قدموں میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں کہ ماں تو کیوں رو رہی ہے، تو مجھے وجہ بتا۔ تو پھر ماں نے اور جب سے جوان ہوا ہوں میں نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ ماں رو رہی ہے اور بیٹے نے کہا کہ میں جب سے جوان ہوا ہوں میں نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ کیا بات ہے، آپ کیوں روئے جا رہی ہیں؟ آپ اپنی بے قراری بیان کریں کہ ماں آپ اپنی بے قراری بیان کریں۔ جب واہب کی زبان سے یہ کلمے سنے اور وہ زوروں زور سے رونے لگی کہ جب ماں نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمے سنے تو وہ زور زور رونے لگی۔ اے میرے بیٹے تجھے معلوم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے فاطمہ کی آنکھوں کے تارے بے سہاروں کے سہارے فتح خیبر کے دلارے جگر گوشہ رسول فرزند بطول گلشن کے حیدر کی خوشبودار پھول تمام امت کے سردار اولیاء کے تاجدار غم زدوں کے غمخوار جنت کے مالک مختار کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں خیمہ زم ہیں۔ اور یزید نے 3 دن سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لالوں کے لیے دانا پانی بند کر رکھا ہے۔ 22,000 فوجیں خواہ شام ان کے خون سے ہولی کھیلنے ان کے خون سے نہانے کو میدان کربلا میں جمع کر دیا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے کیا تم اپنی ناچیز جان کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے لالوں زہرا کے پالوں کو قربان کر دے گا؟ بیٹا بولا ہمارے ایسے نصیب کہاں جو ہماری ناچیز جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لالوں کے قدموں پر نثار ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ہمارے حال پر بڑا احسان ہے کہ ہم کو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر میری والدہ اتنی مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنی بیوی سے اجازت لے لوں، کیونکہ ابھی اس نے جی بھر کر میری جوانی کی بہار نہیں دیکھی۔ والدہ نے کہا بیٹے عورت نہ سمجھ ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فریب دے کر عیاری کے جال میں گرفتار کرے اور تم اس شہادت کی سعادت سے محروم رہ جاؤ۔ واہب نے اپنی والدہ سے یہ بات سن کر کہا ماں مہربان، اب تو دل عشق اہل بیت کا ایسا چراغ روشن ہو گیا ہے کہ جسے دنیا کی کوئی چیز تیز دھند آندھی نہیں بجھا سکتی۔
फरमाबरदार बेटे ने माँ से सुनकर फरमाबरदार बेटे की ये बातें सुनकर माँ ने मरहबा कहा और आंखों से आंसू बहने लगे और नसीहत करते हुए कहा कि बेटा औरत बड़ी अयार होती है, कि औरत बहुत ही मकर करती है, बोली उसके फ्रेम में ना आ जाना। वह बड़े अदब एहतराम से जवाब दिया, अगर उसने मुझे रोकने की कोशिश की कि मेरी शहादत में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं उसे फौरन ही आजाद कर दूंगा, यानी मैं उसको तलाक दे दूंगा। माँ आप बिल्कुल मुतमिन रहे, मैं किसी किस्म के फ्रेम में आने वाला नहीं हूँ। वाहब की शादी को थोड़े ही दिन हुए थे, वो अपनी बीवी के पास आया और तमाम बातें अपनी बीवी को बताई और बीवी बहुत खुश हुई और कहने लगी, काश के औरतों का मैदान जंग में जाना जैस होता तो मैं भी अपनी नाचीज जान को सुल्ताने करबला कुर्बान करती, मगर मैं क्या करूं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। माँ बेटा और बहू तीनों वहां चलकर इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए। हजूर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पर जान नसार की इजाजत लेते हैं। इमाम अली मकाम ने वाहब को सीने से लगाया और वाहब की इल्तिजा कबूल फरमाई। वाहब की बीवी ने अर्ज किया, ऐ मेरे प्यारे शोहर, मैंने अभी आपको जी भर के नहीं देखा और आपने जन्नत में जाने की तैयारी कर ली है। मेरे सरताज, जब अहले बैत के साथ आप जन्नत में जाओगे तुम्हारे लिए जन्नत में बेशुमार नेमतें हाजिर की जाएंगी, तो तुम मुझे उस वक्त ना भूल जाना। फिर सरकार की खिदमत में अर्ज किया कि ना तो मेरा बाप है और ना ही मेरी माँ है। उस औरत ने कि वाह के बीवी ने अर्ज किया कि इमाम हुसैन से कि ना तो मेरा बाप है और ना ही मेरी माँ है, दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं इल्तिजा करती हूँ कि मुझे अहले बैत अपनी कनीज़ों में से जगह अता फरमाए और जो उम्र बाकी है वो उनकी खिदमत में गुजार दूं। अर्ज किया, ए इमाम हक, अगर मुझे हजूर सैयद आलम की शफाअत से जन्नत मिली तो मैं अर्ज करूंगा कि ये औरत मेरे साथ रहेगी। कि शोहर ने इमाम हुसैन से कहा कि अगर मुझे जन्नत में जगह मिली तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से शफाअत करूंगा कि ये मेरी औरत मेरे साथ थी। मैंने इससे अहद किया था, यानी वादा किया था। वाहब ने इजाज़त लेकर मैदान में तरफ चल लिया और लश्कर दुश्मनों ने देखा कि एक जवान खुद ही मैदान में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह।